Going through the Psalms, having different pastors and men from our church sharing God's word with you. Y hemos tenido hasta ahorita muy buen tiempo este verano, teniendo diferentes pastores, diferentes maestros de la Biblia, compartiendo la palabra. And tonight we have one of our pastors that's going to share. Y esta noche tendremos a uno de nuestros pastores que va a compartir. Again, this pastor loves you. He cares about your soul. He prays for you. Y este pastor te ama, ora por ti. He's going to be in charge of our biblical counseling center that'll be available as we open it up in our new facility. Y él va a estar a cargo de nuestra consejería bíblica en nuestra nueva iglesia. And he's a gifted teacher of God's word that's going to bring a word from the Lord for you in your life tonight. Y tiene un gran don de enseñanza y hoy tiene la palabra para ti. Would you welcome Pastor Fernando and Eddie? Denle la bienvenida al pastor Fernando. Gracias, hermano. ¿Qué tal, hermano? Dios les bendiga. God bless you. Esta tarde estaremos meditando juntos en uno de los salmos, quizá uno de los salmos más leídos en la historia del cristianismo. And this evening we're going to be sharing out of one of the Psalms that is probably one of the most read in our Bible. Sin embargo, déjeme confesarle que es un salmo para mí muy difícil de enseñar. But let me confess, it is a psalm that is very difficult for me to teach on. Porque nos habla de la historia de un hombre de Dios que falló. Because it teaches us about a man of God who failed. Yo crecí en el Evangelio, desde que yo recuerdo siempre he estado en la iglesia. I grew up in the church. I grew up with the gospel as far as I can remember. Así que conozco muchas de las historias bíblicas y me gustan mucho las historias. Así crecí enseñado por historias de la Biblia. So I know many of the Bible stories very well. I've known them. I grew up with them. Y me gustan mucho las historias donde los malos reciben su merecido. And I like a lot, especially the stories where the bad guys receive what they ask for. Recuerdo aquella historia donde Naamán estaba construyendo una horca, ¿se acuerdan? Y resulta que él fue colgado en su propia horca. I like that one story when Naaman built up that one big old post where they were going to hang someone, and he was the one that was going to be hung. Yo cuando escuché esa historia dije, eso, para que se le quite. When I read this one, I was like, yeah, he got what he deserved. ¿Recuerdan la historia de Goliat, aquel hombre que insultaba al pueblo de Dios y a Dios? Remember the story of Goliath, that big giant that would insult God's people and God himself? Y con una pedrada en la frente terminó derrotado. And with a big old rock in the middle of his forehead. Esas historias me emocionan. I get excited with those stories. Cuando Herodes se puso a hablar en nombre de Dios y todo el mundo decía, voz de Dios y no de hombre, y de pronto todo el mundo, los gusanos por dentro se lo estaban comiendo, dije yo, óndele, qué bueno. When Herod started speaking in the name of God and all the people saying, yeah, and all those worms and stuff started eating him from the inside, I was like, yeah. Pero cuando vi, hermanos, un hombre de Dios que falló y que pecó, un hombre de Dios que admiro, cuando leo yo sus historias, la verdad siempre me siento muy triste. But when I have heard the stories of godly men of God that have failed and that have messed up big time, it really breaks my heart. Tú eres ese hombre, fueron las palabras que escuchó David en la boca del profeta Natán. You are that man, or the words that King David heard from the prophet Nathan. Palabras que lo estaban acusando de adúltero, de asesino. Palabras que lo acusaban de ser un engañador. Words that were accusing him of being an adulterer, of being a murderer. Los actos horrendos de David estaban siendo expuestos ante Naamán y ante todo el pueblo. Dios ya lo había visto, ahora Natán y el pueblo lo estaba observando. Now hear these words, these accusations that David was being brought before him. God had already seen them. God already knew about it, but now it was being put before everyone. No solamente estaba siendo acusado, pero era culpable. Not only was he being accused, but he was guilty. ¿Te imaginas cómo se sentía ese hombre de Dios cuando ese dedo acusador, que no era el de Natán, pero era el de Dios, diciéndole, tú eres? ¿Cómo se sentía David? Now, could you imagine how
David must have felt when that accusing finger was pointing at him, and it wasn't so much Nathan's finger that was pointed at him, it was God who was De pointing at pronto him. todo aquello que él estaba escudando, todo aquello que estaba evitando vino a su vida. Se sentía avergonzado porque había pecado. El público, la gente lo sabía. Now, everything that he was shielding up to protect him from all of the terrible stuff that he had done had fallen down, it had come down. El pueblo le criticaba, tenía conflicto con Betsabé porque poco tiempo después el hijo que ella esperaba había muerto. He had problems with Bathsheba because the son that was born from that relationship soon died. Qué triste cuando una madre está esperando un bebé y su hijo fallece. How sad when a mother is expecting a child and the child dies. David tuvo que enfrentar esas cosas. David had to confront those things. Perdió la credibilidad ante el pueblo de Dios. Yo me imagino que sí la perdió, porque la gente, el ejército decía, si eso le hizo a Urias, ¿qué no me hará a mí? And I'm sure he lost all credibility with God's people, because even the soldiers would say, if that's what he did to Uriah, what would he do to us? Ahora David era rey, dueño de todo, y ahora en estas circunstancias, cuando mejor debía sentirse, es cuando peor se sentía David. Now, King David, he was a king, he was the owner of everything, he was powerful, and he must have felt terrible because he really didn't have anything once he had failed so terribly. ¿Qué harías tú, hermano, si estuvieras en los pies de David en ese momento, en los zapatos de David en ese momento? What would you do if you were in David's shoes? ¿Te justificarías, culparías a alguien más por lo que hiciste? ¿O negarías a confesar a lo que se te estaba acusando? Well, would you justify your acts of what you had done, or would you deny that you even did it in the first place? ¿Manipularías a las personas para que tuvieran compasión de ti? ¿O seguirías tu vida pretendiendo que nada ha sucedido? ¿O te alejarías de Dios definitivamente? Would you manipulate the things or people so they would agree with what you did, or will you just go away from the church altogether and leave? En la lección de hoy, hermanos, estaremos aprendiendo que David no hizo ninguna de esas cosas. And in today's lesson, we're going to see that David didn't do any of those things. Por el contrario, David tuvo unas actitudes que agradaron a Dios y que le llevaron a una transformación milagrosa. On the contrary, David did some things. He had a good attitude that God liked. Por eso el tema de este mensaje es actitudes que transforman. So today's title of this message is Attitudes That Transform. Y en el Salmo 51 estaremos viendo 6 actitudes que conducen a la libertad del pecado. Ahí está. And tonight, for those of you taking notes, we're going to see 6 attitudes that lead to freedom from sin. Y 6 efectos And also 6 effects of sin in your life. del pecado en tu vida. Por favor, acompáñenme ahora al Salmo 51, versículo 1 al 2. Please join us in your Bible in Psalms chapter 51. We'll begin reading verses 1 and 2. Salmo 51, versículos 1 y 2. Psalm 51, verses 1 and 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Verse 1. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. ¿Se dan cuenta lo que hizo David, hermanos? Can you see what David did here? Él no negó ni puso excusas. Lo que hizo fue que habló con Dios. He didn't deny, he didn't give up any excuses. What he did, he came clean with God. Cuando fue confrontado con su pecado, lo primero que hizo, habló con Dios. When he was confronted with his sin, the first thing that he did, he spoke with God. Y esa es la primera de esas 6 actitudes que te van a llevar a transformarte. Cuando eres confrontado con tu pecado, habla con Dios. And that is the first of the 6 attitudes that will lead you to freedom from sin, and that is talk to God. Ahí está, habla con Dios. Talk to God. No te escondas, no te alejes del Señor. Mejor acércate, búscalo. Do not hide from God. Do not flee from God. Instead, draw close to Him. El Señor quiere hablar contigo. God wants to talk with you. Él quiere razonar contigo con respecto a lo que estás haciendo o lo que hiciste. He wants to reason with you according to whatever it is that you might have done.
Qué hermosa actitud de David de poder conversar con aquel que lo acusa. And what a beautiful attitude of David to sit to talk to the one who is accusing him. Y te das cuenta lo que pide David en el versículo 1. And do you see what David asked for in verse 1? Dice David, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. David says, "Have mercy on me, O God, according to your unfailing love." Lo primero que David confiesa, no confiesa sus pecados, pero confiesa quién es Dios. The first thing that David does here, he doesn't confess his sins, he confesses who God is. Y esa es la única forma en que tú puedes acercarte a Dios, hermano, reconociendo quién es Él. And that is the only way that we could come before God, recognizing who he is. Bajo esas circunstancias de pecado, la única cosa que deberías pensar es que Dios es amor. Under those circumstances of sin, what you need to recognize is that God is love. Reconoce que en ti no hay ninguna virtud, no hay nada que puedas hacer para complacer a Dios. Simplemente piensa, Dios, vengo a ti porque me amas. And recognize that there is nothing in you that will please God out of your own goodness. Just recognize that God is love and he does it because he loves you. Ahora déjame decirte algo con respecto a esta oración de David. Now let me tell you something according to this prayer that David did. De acuerdo a la ley de Dios, en el libro de Levítico, si tú quieres leerlo más adelante, capítulo 4, dice que tú no puedes pedir a Dios perdón por pecados que haces con alevosía y ventaja. Now, according to God's law, and you can read this later on your own in the book of Leviticus, says that if you sin according to knowing that you're going to sin, knowing that you're going to do it, it's not like an accidental sin. Knowing what you are doing, No puedes pedir a Dios cuando tienes una actitud de alevosía, perdón, no puedes pedir a Dios por perdón, ni puedes hacer nada por el perdón porque lo estás haciendo a propósito. Todos los rituales del Antiguo Testamento eran por aquellos pecados donde tú fallabas sin querer. now in the Old Testament, in the book of Leviticus, you can read it there. If you sinned, it was forgiveness of sins that you did not do on purpose. And in this case, it was done on purpose, so there was nothing that you can do about it. Pero hermano, ponte a pensar, ¿cuántos pecados de los que tú cometes son sin querer? Now, brothers and sisters, let me ask you this question, and please don't answer out loud. But how many of the sins that you commit are not done on purpose? Just think. ¿Acaso pecó David sin querer, como dijo el chavo, se me chispoteó? Did David really sin here without wanting to, just like, oops, I sinned? No, hermano, David planeó su pecado. Nope. David planned it all out. Planeó todo desde el principio. It was premeditated from the beginning. Con una mente malévola, con una mente diabólica, planeó pecar. With an evil and a diabolical mind, he planned that whole thing out. Es por eso que la única razón, la única justificación para que David se acercara a Dios y hablara con él es porque Dios es amor. And the only way that David come before God, and that was because God is love. Porque no hay otra cosa que te pueda justificar. Solamente te acercas a Dios diciendo, Señor, vengo a ti porque me amas. And there is nothing that could justify your acts. The only thing you can do is come to God, and God, I come before you because you love me. Esa es la confianza que David tenía para con Dios, que Dios le amaba. And that is the trust that David had in God, that God loved him. Y la buena noticia es que Dios es grande en misericordia. Él no falla, su amor no falla. Él se especializa en perdonar a los pecadores. And that is our God. Our God specializes in mercy. He forgives sinners. Vea lo que dice el mismo rey David ahí en el Salmo 103, versículo 8 al 9. And look what King David says right there in Psalm 103, 8 and 9. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. 103, 8 and 9 says, "The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever." Gracias a Dios por ese amor, ¿verdad? And thank God for that love. Gracias a Dios por ese amor. Thank God for that love. Todos aquí podemos beneficiarnos de ese amor. And we can all benefit of that love.
Sin embargo, hermanos, David no solo confiesa el amor de Dios, también confiesa su propio pecado. Mire lo que dice el versículo 2. But not only does he confess who God is, he confesses what he did. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. King David says, verse 2 says, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. ¿De qué manera pides perdón tú a Dios o a la gente que te rodea? And in which manner, which way do you ask for forgiveness to God or to people who surround you? ¿Eres tú de los que dicen, perdóname, pero es que no fue mi culpa? Are you the type that says, oh, forgive me, it wasn't my fault? No es para tanto. Oh, come on, it's not that bad. Es que no tuve remedio, lo tuve que hacer. I had no choice, I had to do it. Cuando David habla de su maldad, hermanos, y de su pecado, está reconociendo que él es un vil pecador ante Dios. And when David is confessing his sin, he's confessing his sin, knowing and accepting that he is a sinner. Él no está dando lugar a la falsa piedad o a las excusas. David entiende que su única esperanza es reconocer que es malo. He is not giving any excuses here, King David is. He is recognizing that he is evil, that he's a bad man. ¿Se dan cuenta lo que David pide? Él dice en el versículo 2, lávame, límpiame. Are you aware of what he says here? It says in verse 2, he says, wash away my iniquity and cleanse me. Y esto nos muestra el primero de los 6 efectos que el pecado tiene en tu vida. And this shows us and teaches us the first effect of sin En tu alma, en tu vida. in your life and in your soul. El pecado ensucia tu alma. Sin soils your soul. Por eso es que David pedía ser lavado. And that's why King David was asking to be cleansed. David se sentía sucio después de pecar. David felt dirty after sinning. Él no sentía alivio por todo lo que él había hecho. He didn't feel any freedom. He didn't feel good after doing all that he did. Siendo el rey, él tenía a su alcance todos los perfumes, todos los jabones, todas aquellas aromas para sentirse mejor por fuera. King David was wealthy. He was a king. He had all the perfumes. He had all the smell goods that there could be to just pour it on himself, to feel clean. Sin embargo, no había perfume que le quitara la peste del pecado en su corazón. But however, there was no perfume available to take away that stench that was soiling him with that sin. No había ropa elegante que cubriera o que disimulara la maldad con la que él había actuado. There were no clothing that he could wear that would make him look clean and nice, that would cover that evil that he had done. Hermano y amigo, solamente Dios tiene el poder para limpiar pecados. My brothers, my friends, let me tell you that only God has the power to cleanse you of your sin. Solamente Dios tiene el poder para limpiarte a ti de tu pecado. Only God has the power to cleanse you of your sin. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 y 4, hermanos. Let's look at verses 3 and 4. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Verse 3, for I know my transgressions, and my sin is always before me. Against you and only you I have sinned, and done what is evil in your sight, so that you are provoked right when you speak, and justified when you judge. Qué palabras tan poderosas, hermanos. Yo reconozco contra ti, Señor, contra ti hice lo malo. What powerful words, I have sinned, and I have sinned against you, my God. David está aceptando completa responsabilidad por lo que él hizo. King David is accepting complete 100% responsibility for his actions. Y esto precisamente es la segunda acción que llevó a David a una vida transformada. And this is what took David to a transformed life. Él aceptó su responsabilidad. Tú también, hermano, acepta tu responsabilidad. Number 2, accept your responsibility. My brother, accept your Si responsibility. tú estás pecando, si tú pecaste en el pasado, acepta tu responsabilidad. If you are sinning, if you have sinned in the past, accept your responsibility. La tradición cuenta que este Salmo 51, de inmediato, en cuanto David lo escribió, se publicó en todo Israel. And tradition tells us that after King David wrote this Psalm 51, it was publicized all over Israel. Esto nos enseña que muchas veces nuestra confesión de pecado también tiene que ser pública. And this teaches us that many times our confession of sin needs to be publicized.
A través de la historia, mucha gente sabe lo que David hizo. Throughout history, a lot of people know what David did. Pero gracias a Dios también la gente sabe cómo David se arrepintió. But also, people know how David repented. También toda la gente sabe cómo David se sentía después de haber pecado. And also, all the people knew how David felt after sinning. Cristiano, cuando tú pecas públicamente, deberías meditar, quizá también tengas que hacer una confesión pública de cómo has vivido. If you have sinned publicly, you too need to do this publicly. Cuando tú ofendes a tu esposa frente a tus hijos, deberías confesar tu pecado frente a tus hijos y pedir perdón frente a tus hijos. When you have sinned, when you have offended your wife, you need to do it publicly. If you've done it, especially in front of your children, you need to ask for forgiveness in front of your children. Muchas veces el público que te está observando a ti es tu familia. Many times the public that is watching you is your family. Y sabes que en ocasiones es la única forma en la que puedes encontrar salud para tu alma, cuando confiesas así como David, público lo que tú has hecho. And let me tell you that sometimes that's the only remedy that you're going to find for your soul, doing it in front of your family, asking for forgiveness. El libro de Santiago capítulo 5 verso 16 lo explica de la siguiente forma. James chapter 5 verse 16 tells us in this way. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. James 5:16 says, "Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective." Se cuenta que en 1982, cuando el atentado contra el presidente Ronald Reagan sucedió, It is said that in 1982, when President Ronald Reagan was they were trying to assassinate him. él, al tiempo de que estaba consciente, él dijo que era necesario para él ponerse a cuentas con el hombre que quiso dañarlo. Once he was conscious and he was okay, he said that it was necessary for him to speak to the man that had attempted to assassinate him. Y él decía esta razón, él decía que él tenía que ponerse a cuentas con esa persona para poder sanar tanto física como espiritualmente. And he said that he had the need to get things right with this person who tried to assassinate him for his physical and spiritually. He needed to have that healing. ¿Alguna vez te has sentido tú así, hermano? Have you felt that way before? Ese impulso interior de ponerte a cuentas con alguien. That impulse to get things right, to get right with a person? Que sabes que la vida no va a ser normal si tú no haces eso. That you know that life will not continue to be normal and right if you do not speak to that person? Haz lo que hizo David, ve y ponte a cuentas. Do what King David did. Go and talk to the person. David se puso a cuentas con Dios porque a él es a quien había ofendido. David went before God and he got things right before him because it was God who he had offended. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 3. And look what the second half of verse 3 says. Siempre tengo presente mi pecado. And my sin is always before me. David tenía presente su pecado día y noche. El pecado de David lo buscaba. David had his sin before him night and day. That sin was always right there. Todos los pecados de David eran como lobos rabiosos que lo perseguían. And all of David's sins were like ravenous wolves that were always after him. Se despertaba en la mañana y su pecado estaba ahí en su mente. He would wake up in the morning and his sin was right there in his mind. Estaba trabajando, estaba gobernando, estaba liderando y su pecado estaba ahí en su mente. David was working, he was leading, he was governing, and his sin was right there in his mind. Se acostaba a dormir y su peor pesadilla eran sus pecados, los cuales él había cometido. King David would finally go to rest and sleep, and his sins were right there. They were his worst nightmares, his sins. ¿Alguna vez te has sentido así, hermano? Have you ever felt that way before? ¿No se siente que duele en el corazón? Doesn't it feel like it hurts your ¿No heart? se siente una desesperación que no sabes a dónde ir? Don't you feel that desperation that you don't know where to run to? Eso nos enseña el segundo efecto del pecado en tu vida. And that teaches us and shows us a second effect of sin in your life. El pecado satura, llena tu mente. Sin permeates your mind. El pecado gobierna tu mente. Sin governs your mind. Miren al rey, miren al gobernador de Israel, al líder del ejército de Dios.
Look at the king. Look at the leader of Israel. esclavo de su pecado sexual. He was a slave to his sexual sin. Miren a los jóvenes fuertes y talentosos del día de hoy, esclavos del pecado, de la flojera. Look at the youth of today. They're slaves to laziness. Miren a las amas de casa que todo lo tienen, pero son esclavas de la vanidad y de la envidia. Look at housewives. They're slaves to vanity. Mírate a ti mismo, hermano. ¿Qué pecado es el que está saturando tu mente? Look at you, my brother, my sister. What sin is enslaving you? Obsérvate a ti mismo, amigo que nos visitas. ¿Qué pecado es el que está gobernando y dominando tus pensamientos día y día y día? And you, my friend, who visit us tonight for the first time, examine yourself. What sin is enslaving you and has you right there in its Esta power? noche tú puedes quitarle el poder al pecado que domina tu mente. And tonight, you can dominate. You can have victory over that sin that enslaves you. Esta noche tú puedes ser libre del pecado que domina tu mente. Tonight, you can be set free of that sin that dominates, who has your mind. David se hizo responsable de sus acciones. King David was responsible of his acts. En el versículo 4 David dice, contra ti he pecado. King David says, against you I have sinned. Esto nos enseña que David reconocía que la primera persona a quien él ofendió fue a Dios. And here it teaches us that King David knew that the first person that he had offended was God. No hay ofensa, no hay fraude, no hay pecado que cometas tú en la tierra aquí que no ofenda al Creador de los cielos y la tierra. There is no offense, there is no sin that you can do without offending God, the creator of the heavens and the earth. David lo sabía y por eso se puso a cuentas con él primero. King David knew it, and he did it. He got he got things right with God first. Pero también él reconocía que había consecuencias por sus acciones. King David also knew that there were consequences for his actions. Gran parte de la liberación en tu vida, gran parte de la transformación en tu vida, hermanos, que reconozcas que todas tus acciones tienen una consecuencia. And a great deal of of this is that there will be consequences to everything that you do in your life. Para David la consecuencia fue la muerte de su hijo. For David, one of the consequences was the death of his child. Fue la guerra que hubo siempre en su hogar. It was the war that was always there in his household. Era la constante opresión de aquellos que lo odiaban. It was the constant oppression of those who hated him. Sin embargo, David encontró paz reconociendo que esas eran las consecuencias de sus acciones y no se amargó en contra de Dios. However, King David found peace knowing that he had God on his side and he did not grow bitter. ¿Estás consciente, hermano, de las consecuencias de tus propias acciones? Are you aware of the consequences of your own sins? La única manera de evitar las consecuencias del pecado es evitando el pecado. And the only way to avoid the consequences in your life is avoiding the sin in your life. Leamos el versículo 5 y 6. Let's read verses 5 and 6. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Verse 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Verse 6. Surely you desire truth in the inner parts, you teach me wisdom in the inmost place. En estos versículos vemos una actitud nueva de David. Él está siendo honesto con lo que él es y su situación. In these verses, we see King David here being honest in what he is and what he did in his actions. Nosotros tenemos la costumbre de camuflajear nuestras circunstancias. We normally camouflage our actions. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. How are you doing, my brother? Oh, in victory. ¿Cómo te sientes? Muy bien. How are you feeling? I'm feeling good. Muchas veces tenemos el pecado de falta de honestidad. Sometimes we have the sin of not being honest. Una acción que te va a llevar a la transformación en tu vida, hermano, es que seas honesto. One thing that is going to transform your life, and that is to be honest. Sé honesto con Dios. Be honest with God. Sé honesto con los que te rodean.
con los que te rodean, sé honesto. Be honest with those who are around you. En el versículo 5, David está diciendo prácticamente, así soy de malo. In verse 5, King David is practically saying, this is how evil I am. Nunca he sido bueno en mi vida. I've never been good in my life. ¿Se dan cuenta lo que dice? Soy malo desde nacimiento. You see what it says here? It says, I was sinful at birth. Este tipo de honestidad no nos gusta. We don't like this type of Nos honesty. gusta engañarnos a nosotros mismos. We like to lie to ourselves. Hacemos todo lo posible por evitar la confrontación en cuanto a nuestra vida o nuestra situación. We do everything to avoid confrontation in our lives or our situations. Nos cuesta reconocer que sí somos malos. It is hard to realize and to recognize that we are sinful. Todo pecado es maldad. All sin is evil. Todo pecado es de Satanás. All sin is from Satan. Si tú fueras David, ¿podrías decir que sigue siendo malo? If you were David, would you be able to say that you are sinful? Tú que eres un padre de familia, que va a la iglesia, que da sus diezmos, ¿podrías decir soy malo? You that are a parent, that you go to church, that you give your tithes, can you say, I am sinful? Tú que eres una esposa que siempre ha sido fiel, o tú que eres un joven querido y admirado por todos, ¿podrías decir soy malo? You housewife, that you've always been faithful, can you say, I am sinful? You who are a youth, can you say, I am sinful? Pues muchas veces esas expresiones externas, todas esas evidencias externas que la gente ve, nos impiden ser completamente honestos. Now, that appearance that everybody sees on the outside is sometimes what stops us from being 100% honest. Y quizás tú dirías, bueno, no soy tan malo como David. And maybe you might say, well, I'm not as bad as David. Pero sabes que, hermano, esta es una advertencia para ti y para mí. La vida de David es una advertencia. But you know what? Let me tell you, this is a warning for you and for me. David's life is a warning. Para que no te sientas tan justo o tan piadoso, para que pienses que tú jamás vas a caer en un pecado similar. So you don't feel too godly or too righteous that you would never fall into sin. ¿No te das cuenta, hermano, que hasta que seamos nosotros completamente honestos con nuestra situación, entonces vamos a poder recibir un cambio en nuestra vida? Don't you know that until you are 100% straight with God, there will not be a change in your life? Cuando Pedro vio a Jesús, dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y Jesús entonces le dijo, no tengas miedo, Pedro, yo voy a ser alguien nuevo de ti. When Peter came to Jesus and he says, you know what, don't even get close to me, I'm sinful, then Jesus, that's when he told him, I am with you. Cuando aquel hombre dijo, Señor, sí tengo fe, pero ayúdame porque en ocasiones no la tengo, entonces Dios obró en su vida. When that man came to God and said, God, forgive my unbelief, and that's when God said, okay, now I will be powerful in your No life. te aferres a decir, estoy bien, mírate, sé honesto, Dios ya te conoce. Don't continue in saying, oh, I'm fine, I'm okay. God knows you. Es por eso que en el versículo 6 dice David, Dios ama la verdad en lo íntimo. That is why in verse 6 it says that God likes the truth of the inmost place. Esta palabra íntimo se refiere a la conciencia, que seas consciente de la verdad. And this inmost place is talking about your conscience, your real depth of your inside. En otras palabras, lo que dice es que Dios quiere que tú seas honesto conscientemente de quién eres. What God wants is for you to be honest, to know who you are. Y esto nos habla, esto también nos enseña el tercer efecto de los pecados en nuestra vida. And this teaches us a third thing of to be honest about your situation. El pecado endurece tu conciencia. Third effect of sin, sin hardens your conscience. El pecado hace dura tu conciencia. Sin hardens your conscience. ¿Se acuerdan lo que Natán le estaba platicando a David? Le dice Natán, un hombre tenía una ovejita, ¿recuerdan? Remember what the prophet Nathan was sharing with King David? He was sharing with him, he said, you know what? This man had his little sheep. Y le cuenta la historia de que aquel que tenía muchas ovejas le quitó su única ovejita a ese pobre hombre.
And he tells him the story that this man who had many sheep, he took that only one sheep that this man had. Y la Biblia dice que David se enojó, que muera ese hombre. And the Bible says that he got scared and he said that that man should die. Lo único que nos muestra ese versículo es que la conciencia de David estaba dura. And what that verse teaches us is that David's conscience was hardened. No podía ver que la historia se trataba de él. He could not see that the story was about him. ¿Te ha pasado a ti, hermano, que puedes ver los pecados de todos menos el tuyo? Has it ever happened to you that you can see everybody's sin except yours? Cuando la conciencia se endurece, tu espíritu se vuelve crítico. Sorry, one more time. Cuando tu conciencia se endurece, tu espíritu se vuelve crítico. No me hagas enojar. When your conscience gets hard, it hardens up. Tu espíritu se vuelve criticón. Your spirit just it gets critical. Yo he estado en esa situación, hermano. I've been in that situation. Yo he sido uno de las que tienen la conciencia dura. I've been there that my conscience has been hardened. Y lo único que sé es de que no te lleva nada bien. And let me tell you, all I know is that it does not take you to any place that is good. La conciencia es algo que Dios te ha dado para hacerte ver que estás mal. Your conscience has been given to you by God for you to see that you're doing wrong. En 1984, un avión de la aerolínea Avianca se estrelló en España. In 1984, an airline from Avianca crashed. Cuando los expertos revisaron la caja negra y escucharon las últimas grabaciones, les llamó mucho la atención lo que oyeron. When the experts found the black box and they analyzed it, something stood out to them. El piloto español ignoró la alarma que le decía que venía el peligro. The Spanish pilot ignored the warning sound that was being given to him. El avión iba directo hacia una montaña y la alarma en inglés le decía pull up, pull up. This black box, this alarm was sounding and it was telling him in English because to pull up because he was headed straight to a mountain. Le decía en inglés que subiera. In English, it was telling him to go up. Y el piloto estaba grabado y le dijo, cállate gringo. And the Spanish pilot said it in broken Spanish. He said, "Oh, be quiet, gringo." Recuerden, él era de España y así le dijo, cállate gringo. He was a Spaniard. That's what he said. That's how he said it. Segundo después el avión se estrelló y todos murieron. Seconds later, this airplane crashed and everyone died. Eso es lo que hace el pecado en tu espíritu, en tu conciencia. That's what sin does in your conscience. Te impide ver que el peligro está cerca. It blinds you from seeing that danger is straight ahead of you. Y te impide voltear hacia el cielo y decir, Señor, ayúdame. And it stops you from seeing up, looking up and say, "God, help me." Ojalá que tú y yo tengamos un corazón como el que David describe en el Salmo 27:8. Ahí le puedes leer en la pantalla. Let's pray that you and I have the same heart that King David has and that he said in Psalm 27. You have it there on El your screen. corazón me dice, la conciencia me dice, busca su rostro y yo, Señor, tu rostro busco. My heart, my conscience says of you, seek his face. Your face, O Lord, I will seek. Hermano, que tu conciencia en esta noche despierte y busca al Señor con todo tu corazón. My brothers and sisters, I pray that your conscience, that you will wake up, that you will seek God with all of your heart and with all of your mind. Leamos el versículo 7 y 8 de Salmo 51. Let's read verses 7 and 8 of Psalm 51. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Verse 7, cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Cuando estaba leyendo estos versículos, lo único que pude ver yo es que David aquí está confiando en Dios. When I was reading these verses, when I was studying for this, I could see that David here, he was trusting on God. Confiaba en el poder perdonador de Dios. He was trusting on God's power to forgive. Y esta es la cuarta acción que te transforma cuando tú confías en el poder perdonador de Dios. And this is a fourth thing
that you trust in God's forgiving power. David sabía que Dios puede hacer todo, que todo aquello malo que en su vida, que todo aquello malo que él había hecho desapareciera. David knew that all of the evil stuff that he had done would disappear. David creía que Dios podía hacer que eso oscuro, negro y sucio de su corazón fuera tan blanco como la nieve. David believed with all of his heart that the darkness, that all of that darkness, that black, filthy stuff in his heart would disappear when he would trust in God. Quizá para ti sea imposible que Dios limpie un corazón. Maybe for you, you might think that it's impossible for God to cleanse your heart. Quizá para ti sea imposible perdonar o recibir el perdón, pero déjame decirte que para Dios no es imposible. Él puede hacer blanco un corazón oscuro. Maybe for you, you might think that it is impossible for you to be cleansed out of all of that darkness. Maybe for you it's impossible to forgive, but you know what? Let me tell you, there is nothing impossible for God. El Señor se especializa en purificar corazones. God specializes in purifying hearts, making them white as snow. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Look what Isaiah says in Isaiah 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Isaiah 1:18. Excuse me. Come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Dios nos está invitando a todos nosotros los pecadores a que comprobemos que Él tiene el poder para limpiar y sanar y purificar un corazón sucio. God is inviting each one of us to see His power, that He can cleanse, that He can make us white as snow. ¿Podrás tú confiar en esta noche en el Señor de que Él puede hacerte limpio? Can you trust in God this evening that He can cleanse you? Mira el versículo 8. Look at verse 8. Quiero ver si puedes encontrar dos efectos que el pecado tiene en tu vida cuando tú permites el pecado. ¿Los puedes ver ahí en el versículo 8? One more time. Quiero ver si tú puedes identificar los dos efectos negativos que el pecado tiene en la vida de alguien. In verse 8, I want you to see if you can identify two negative effects that sin has in your life. Versículo 8. In verse 8. ¿Ya los viste? Did you see them already? Can you find them? Can you identify them? El pecado quita el gozo de tu corazón. Sin takes away the joy of your heart. Y el pecado le quita la vitalidad, la vida a tu cuerpo. And sin takes a vitality, takes a life out of your Y body. ahí están el cuarto y el quinto efecto. And there are the fourth and fifth effects of sin. El pecado entristece tu corazón y enferma tu cuerpo. Sin grieves the heart and sickens the body. ¿Recuerdas, hermano, cómo te sentías cuando caminabas con el Señor? Do you remember, my brothers and sisters, when you were walking with the Lord? Recuerdo una ocasión, hermanos, cuando el Señor a mí me sorprendió en pecado. And I remember one time in my life when God caught me, found me right there in my sin. Recuerdo que no podía sentir yo gozo. I remember I could feel no joy. No podía sentir emoción por la palabra de Dios. I could not feel excited about God's word. Se me hacía eterno se me hacía un servicio en la iglesia. I remember that the services at church, they would just go on and on and on. Recuerdo que no había nada que trajera satisfacción en mi vida. I remember that there was nothing that would bring satisfaction in my life. ¿Alguna vez te has sentido así? Have you ever felt that way? Quizá hoy estás aquí así te sientes. Maybe you are here tonight and you feel that way tonight. Pero ¿sabes qué, mi hermano? El Señor puede devolverte el gozo. But let me tell you something, that the Lord could bring that joy back into your heart. El Señor puede devolverte la sanidad de tu cuerpo. God can return and He can heal your body.
Hazte esta pregunta, ¿de verdad vale la pena perder todo ese gozo, toda esa alegría por la depresión que el pecado trae a tu corazón? Ask yourself this question: is it really worth losing your joy and gaining all the depression into your heart because of that sin? ¿No te gustaría mejor sentir otra vez ese gozo de la salvación en ti? Wouldn't you rather feel that joy in your heart, the joy of your salvation? ¿No te gustaría volver a sentir esa emoción aquí en tus oídos? ¿No podías sentir esa emoción de las alabanzas? Wouldn't you like to have that joy in your ears when you hear those worship songs, when you sing, when you worship God? ¿No te gustaría volver a recobrar ese gozo por esa alabanza preferida que tú tenías? Wouldn't you like to feel that joy once again with that special, your favorite worship song when you would hear it? Es posible si vienes a Cristo. It is possible. It could happen if you come to God. Mira lo que dice el libro de Isaías 53:5. Look what Isaiah says in Isaiah 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de tu paz. But Y gracias a sus heridas fuimos sanados. he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. ¿Sabes por qué es posible tener gozo otra vez? You know why it is possible for us to have that joy once again? Porque Cristo murió para que eso fuera posible. Because Jesus Christ died so that would be possible. Pero también resucitó para que hoy tú le digas al Señor Jesús, dame tu gozo, Cristo. But you know what? On the third day he resurrected, and that we can come to him again and ask him, return that joy of my salvation. Cristo es el príncipe de paz. Christ is the Prince of Peace. Y Él dijo, yo te dejo mi paz te la doy y no es como la que el mundo da. Jesus said, I give you my peace. My peace is not like the peace that this world can give. Él dijo también, este mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. He also said, you will be afflicted in this world, but remember this, I have defeated this world. Y dijo Él estas palabras, y todo esto te lo digo para que tu gozo sea perfecto. And he said this, and I tell you these things so your joy will be perfect. Es posible volver a tener gozo, hermano. It is possible to once again have that joy. Es posible volver a tener fuerzas en ti para caminar con el Señor. It is possible to have that strength once again to walk with the Lord. David experimentó esa bendición. Yo también, y te aseguro que si confías en el Señor Jesucristo para perdón de tus pecados, tú también lo vas a sentir. David experienced it in his own life personally, and you too, you can have that victory as well. Vamos a leer versículos 10 al 12. Let us read verses 10 through 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza en mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. ¿Qué es lo que pide David aquí, hermanos? What is David asking here? En el versículo 10, ¿qué es lo que pide? Él pide un nuevo carro. In verse 10, he's asking for a brand new car or a brand new chariot, right? Dame una nueva familia porque esta nada más no. I want a new family because this one, No, dice, dame un corazón limpio. He says, create in me a pure heart. Renueva mi espíritu. Renew my spirit. Saben, hermanos, aquí viene la siguiente actitud. David no solamente quería ser perdonado, él quería un nuevo corazón. And here comes the next attitude. And not only did he want to be forgiven, he wanted a new heart. Él no se conformaba con ser perdonado, él quería asegurarse de no volver a caer en el mismo pecado. He not only wanted to be forgiven, he didn't want to fall in the same sin again. Bueno, David sabía lo que era pasar por ese proceso de la intriga, de la falta de paz. Él sabía todo lo que su pecado le había traído y no quería volver a pasar por ahí.
King David knew of what that sin brought him, the intrigue, all of the trouble that that was brought into his life. He didn't want to go through that ever again. Por eso David dice una palabra clave en el versículo 10, crea en mí. That's why King David says this key words right here. It says, create in me. David quería que Dios usara su poder creador para darle un nuevo interior. David wanted God to use his creating power to create a new heart in him. Nosotros sabemos que eso sí es posible. And we know that that's true. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. The Bible says that he who is in Christ is a new creation. Es muy importante, hermano, que te enfoques no solamente en pedir perdón, pero que reconozcas que si tú has pecado, si has fallado al Señor, es porque algo mal está en tu corazón. And it is very important to realize and to recognize that if you have sinned against God, that there is something wrong, there is something going on in your heart that is not right. La Biblia dice que del corazón nace todo pecado. And the Bible teaches that in the heart, out of the heart, that's where all the sin comes out. And No son las circunstancias, no es la época en la que vives, no es tu trabajo, es tu corazón. It is not your situation or your circumstance. It is not the era in which you are living, and it's not even your job. It's your heart. No importa el pecado que sea, está naciendo de tu corazón. It doesn't matter what sin it might be, it's coming out of your heart. Es importante que lo entiendas y que lo creas, hermano. It is very important that you know this and that you learn this. En las Filipinas hubo un volcán que estuvo pasivo por 600 años. There's a volcano in the Philippines that was dormant for 600 years. De pronto ese volcán estalló, mucha gente murió y hubo pérdida de muchos millones de dólares. All of a sudden, this volcano erupted, many people died, and there was millions and millions of dollars in damage. Cuando le preguntaron a un experto por qué sucedió todo ese desastre, él dijo, es que las personas se olvidan que el volcán no debe ser tomado o tratado como una montaña. And they asked an expert that how did this happen? And the expert said that this happened because the people were not aware and they just totally put it aside that it was a volcano, not just a mountain. Muchas veces tú y yo tratamos así nuestro corazón. You know, sometimes you and I treat our heart the same way. Ignoramos o olvidamos que es de ahí donde nace el pecado y tarde o temprano, si no lo cuidas, va a explotar en maldad. We forget that our heart, that is where sin comes out. That is where it's born. And if we don't take care of it, it's going to explode. Pero el Señor puede cambiar tu corazón, hermano. But you know, God can change. He can transform your heart. Él quiere cambiarlo. He wants to change it. Mira lo que dice Ezequiel 35, versículo 25 al 27. Look what Ezekiel says in Ezekiel 36:25. 36. Ezequiel 36, 25 al 27. Ezekiel 36:25 through 27. Dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Ezekiel 36:25 through 27. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. 27. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. ¿Por qué no pides a Dios un corazón nuevo en esta tarde, hermano? Why don't you ask God for a new heart this evening? Dios está aquí y Él puede dártelo hoy mismo. God is here and He can give you that new heart today. La única cosa que necesitas hacer es pedir humildemente que Dios cambie tu manera de pensar, tu manera de creer y tu manera de sentir con respecto a tu pecado. The only thing you need to do is ask God humbly to change your heart, to change all that is in your heart, that to view that out of your heart, that's where sin is born. Dios ve el corazón pecador como un corazón de piedra y el corazón que ama a Dios como un corazón de carne. Dios quiere darte un corazón de carne.
God sees the heart of a sinner as a heart of stone. And God sees the heart of a believer as a heart of flesh. God this evening wants to give you that heart of flesh. Vamos a leer versículos 13 al 17. Let's read verses 13 to 17. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Verse 13. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. Save me from blood guilt, O God, and the God who saves me, and my tongue will sing of your righteousness. Perdón. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifices, or I will bring it to you. Do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Cuando piensas en un adorador de la Biblia, ¿en quién piensas? When you think of a worshiper in the Bible, who do you think about? Cuando buscas un cántico de la Biblia, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia qué libro? When you think of a song in the Bible, which book of the Bible do you go to normally? Cuando piensas en un hombre conforme al corazón de Dios, ¿quién es ese? When you think of a man after God's own heart, who do you think of? Aquí está David, hermanos, anhelando volver a ser esa persona. Here we have David. He is longing to be that person once again. Él deseaba volver a caminar y hacer lo que caminar con el Señor y hacer lo que hacía antes. He desired to walk with the Lord and to do the things that he used to do Él before. deseaba ser un adorador del Dios vivo que reina por siempre. He desired to be a worshiper of God who reigns and lives forever. Y esto nos lleva precisamente a esa parte, esa actitud que tú debes de tener cuando has pecado. Anhela volver a ser ese adorador. And that takes us to the sixth Actitud Attitude. que transforma tu vida. that transforms your life to long to be a worshiper. Anhela, hermano, volver a adorar al Señor como lo hacías antes. Long to be a worshiper how you used to do that before. Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios. You and I were created to worship God. De hecho, la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. As a matter of fact, the Bible says that God is seeking those who worship Him and worship Him in spirit and in truth. Y cuando tú de verdad deseas ser esa persona, Dios te va a transformar para que lo seas. And when you truly desire to do that, God will transform you so you could be that person. Dios quiere oír tus alabanzas. God wants to hear. He wants your worship. Dios quiere que sea a Él a quien tú ores. God wants it to be Him who you pray to. Él quiere que sea en su nombre por el cual ores por los enfermos. He wants it to be that prayer in His name when you pray for the sick. Él quiere que prediques su palabra y su evangelio. He wants you to preach His word and His gospel. Él quiere que en el nombre de Cristo des pasos de fe. He wants you in the name of Christ to give those steps of faith. Él quiere que todo lo que eres y todo lo que haces sea adoración para Él. He wants that everything you do, everything you are, it would be in worship and praise and worship to Him. ¿Quieres tú ser ese adorador, hermano? Do you want to be that worshiper? Considera que el Señor te está esperando. Consider this. God is waiting for you. Mira lo que dice el versículo 15. Look what verse 15 says. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. O Lord, open my lips and my mouth will declare your praise. ¿Te das cuenta que por un tiempo David no pudo cantar? Could you see that for a time David could not even sing? He could not praise God. David tenía sus labios cerrados para alabar a Dios, David's lips were sealed from praising God porque había pecado en su vida, because there was sin in his life. porque había pecado que él no había confesado, There was unconfessed sin in David's life. porque había una vida secreta de David, una que no había existido antes, pero ahora estaba viviendo una vida secreta. Because there was a secret life in David, a secret life that hadn't existed before, but now there it was. Y esto nos muestra el último efecto que el pecado tiene en tu vida. El pecado interrumpe la adoración. And this takes us to the last and the sixth
effect of sin in your life. Sin interrupts El worship. pecado interrumpe tu adoración, hermano. Sin interrupts worship. El músico de Dios, el salmista, el escritor de cantos, el poeta de Israel se había quedado mudo. The musician of God, the psalmist, the poet of Israel had been muted. ¿Y por qué? Porque había pecado en su vida. And the only reason, because there was sin in his life. Porque David sabía que Dios no iba a recibir sus alabanzas, no iba a recibir sus cánticos, no iba a recibir el sonido de su arpa, no iba a recibir nada de David hasta que David se pusiera a cuentas con él. And God was not going to hear David's praises. He was not going to hear the music of his heart and until he got right with God. ¿Qué podía hacer David, hermanos? What could David do? ¿Qué harías tú si quisieras alabar a Dios con todas tus fuerzas, pero sabes que hay pecado en tu vida? What would you do if you knew that there is sin in your life? What would you do in that situation? Habla con Dios, abre tu corazón a Él. Talk with God, speak to him, open your heart to God. Acepta tu responsabilidad, la responsabilidad de tus malas acciones. Arrepiéntete de ese miserable pecado que hay en ti. Accept the responsibility of your actions. Sé completamente honesto delante del Señor. Él te quiere perdonar. Be completely honest before the Lord. He wants to forgive you. Confía que Él puede y quiere perdonarte. Trust that he can and that he wants to forgive you. Pídele a Dios un nuevo corazón. Ask God to create a new heart in you. Dios es generoso y te lo va a dar. God is generous. He will do it. Él quiere dártelo. He wants to give that to you. Y desea con todo tu corazón adorar a Dios. And desire with all of your heart to praise God. Y la única ofrenda que Dios acepta de un pecador, la única ofrenda que Dios acepta de un pecador And the only thing that God accepts of a sinner, es un corazón humillado, it is a humbled heart. es un corazón arrepentido, It is a repentant heart. es un corazón dispuesto a ser transformado. It is a heart that is willing to be transformed. Hermano en Cristo, quiero invitarte hoy, I want to invite you today, a ti que eres cristiano, for you who are Christian, que si hay pecado en tu vida que no has confesado, if there is sin in your life that you have not confessed, hoy es el tiempo de que arrepentido se lo entregues al Señor. today is the day, it is the time that you give that heart to God. Hoy haz de cuenta que Natán te está diciendo a ti, tú eres ese hombre. Today, as if the prophet Nathan is pointing his finger at you, it says, you are that man. No es necesario que los demás sepan lo que estás viviendo, pero Dios sí lo sabe. Y su profeta, el Espíritu Santo, lo sabe y te está apuntando a ti. It is not necessary for anyone to know about your sin, but God knows it. And his prophet, the Holy Spirit, is pointing his finger at you. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Toma la actitud de David. Take the attitude that David had. David dijo, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Dios. He said, a contrite heart you will not despise, O Lord. Y esas, hermanos, son buenas noticias. And those are good news. Que Dios acepta tu humilde corazón. That God accepts your humble heart.